11 size. Ikaw na. Ako balita niya. Ikaw itong nasa balita. Ano yan ang balita karong orasa? Mga bukog sa tawon nakaplagan sa Cebu. Giimbestigahan na sa kapulisan na nadiskubre ang mga bukog sa tawo sulod sa construction site sa sitio Upper Lipata, Barangay Linaw, Minglanila. Base sa report, positibong ginakining si Jolan Tapales o sa ka-excavator operator. Gisuta sa kapulisan ug unsay nahitabo nganong namatay ug unsay gikamatyan sa biktima. Samtang positibong giila sa usa ka Saturnina Tapales ang biktima nga iyang anak. Sumala niini tuig 2016 pa nila gipangita ang biktima. Sa kinalautan, di nakaplaga ng mga bukog sa biktima, nakuha sa usa ka jersey nga may nakasulat nga Tapales, boxer shorts, wristband, face towel ug itom nga bakos. Sa pahayag ni Police Captain Kelvin Golito, ang hepe sa Minglanila Police Station, na mas palawman pa nila ang ilang investigasyon. Kini nga balita hatod ganinyo sa Panamox Caplet ug Panamox Forte, ang pinaka-epektibong antibiotic para sa sakit sa manok panabong. Alang sa dugang pang balita, i-like ug i-follow ang Facebook page sa KAMM Media Network ug padayon sa pagpaminaw sa mga programa sa Kings Radio. Ako si Chasting Montaño para sa Kings Balita sa Buntag.